Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our English lesson. I am Hailul, your English teacher, and this time we are going to learn about simple past tense. As we know together in English, there are three part of tenses. Ya, ada tiga bagian tenses untuk pembagian waktu. Yang pertama yaitu simple past, present, and future. Jadi bentuk lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Dan kali ini kita akan membahas mengenai simple past tense. Okay. What is the use of simple past tense? Ya, apa sih guna simple past tense? Ya, sesuai dengan kalimatnya, simple sederhana, past tense ya bentuk lampau sederhana. Jadi simple past tense digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi di masa lampau dalam waktu tertentu. Ya, example, he was sick last night. Ya, dia laki-laki sakit tadi malam. They were late last week. Mereka terlambat minggu lalu. He took my book yesterday. Dia laki-laki mengambil buku saya kemarin. They watched cartoon this morning. Mereka menonton kartun tadi pagi. Remember to use was or were in nominal sentence. Jadi ingat, kita menggunakan was atau were pada kalimat nominal with noun, adjective, and adverb. Jadi kalimat nominal ini terdiri dari kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. And remember to use verbs with the past form, either regular or irregular ones in verbal sentence. Dan juga kita menggunakan kata kerja dalam bentuk past, ya, baik itu kata kerja beraturan ataupun kata kerja tidak beraturan di dalam kalimat verbal. Okay? The negative and interrogative are formed by auxiliary verb did. Dan kalimat negatif dan kalimat tanya dibentuk dengan menggunakan kata kerja bantu did. Contoh, ya, example. He said that he loved her. Ya, dia laki-laki mengatakan bahwa dia mencintai dia perempuan. She did not break the glass. She did not break the glass. Dia perempuan tidak memecahkan gelas. Did you go to school yesterday? Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Did you meet my sister last night? Apakah kamu bertemu dengan saudara perempuanku tadi malam? Ya. Yes, I did. No, I didn't. Oke, jadi jika did itu diletakkan di awal kalimat, maka artinya apakah. Ya, ini adalah yes no question. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Well, untuk pola kalimatnya, the sentence form, nominal sentence terdiri dari subject plus was atau were plus object complement yang terdiri dari noun, apakah berupa noun, adjective, atau kata keterangan. Ya, seperti contoh, she was angry yesterday. Subject plus was plus angry. Angry adalah kata sifat ya. Lalu time signal, penanda waktunya yesterday. Okay. I was at home last night. Ya, they were at the party 2 days ago. Jadi kita lihat subjeknya adalah they, maka kita menggunakan were ya. Jadi was atau were ini tergantung pada subjeknya. Oke. Lalu bagaimana membentuk kalimat negatif ya? Kalimat negatif, subject plus was or were plus not plus object complement. Oke, apakah berupa noun, adjective, atau adverb? Contoh, he was not here couple minutes ago. Dia tidak berada di sini beberapa menit yang lalu. Oke. We were not in the garden last week. Kita tidak berada di kebun minggu lalu. Oke, and then bagaimana membuat kalimat tanya? Ya, dengan cara meletakkan was dan were di awal kalimat plus subject plus object complement. Oke, contohnya, were you here just now? Apakah kamu berada di sini tadi? Itu ya. Kalau ya, kita menjawab yes I was. Kalau no I wasn't. Oke, bagaimana dengan kalimat verbal? Verbal sentence, ya.
Subject plus verb to plus object complement. Okay, example. I saw her at school this morning. Ya, jadi subjeknya I lalu diikuti dengan verb 2 dari see yaitu saw. Ya, lalu objeknya adalah her. Oh ya, komplement pelengkapnya boleh berupa penanda waktu seperti kata this morning. Okay, I saw her at school this morning. Saya melihat dia perempuan di sekolah tadi pagi. Okay, we studied English yesterday. Kita belajar bahasa Inggris kemarin. Okay, lalu bagaimana membuat kalimat negatif? Yaitu dengan menuliskan subject plus did plus not plus verb one plus object complement. Example, he didn't. Ya, jadi disingkat ya, did not biasa disingkat dengan didn't. He didn't tell me the truth just now. Dia tidak memberitahukan saya kebenarannya tadi. Okay. Then I didn't go to school 2 days ago. Saya tidak pergi ke sekolah 2 hari yang lalu. Okay. Now, how to form the interrogative sentence? Bagaimana membentuk kalimat tanya? Yaitu dengan meletakkan did di awal kalimat plus subject plus verb one plus object complement. Oke, contohnya did you take my book? Oke, diletakkan di awal kalimat did yang artinya apakah ya. Apakah kamu mengambil buku saya? Yes, I did. No, I didn't. Oke, contoh yang lain. Did she bring an umbrella to school? Ya. Yes, she did. Or no, she didn't. Oke, paham? Oke, of course. Oke, bagaimana dengan kalimat yang dimulai dengan kata tanya? Ya, seperti kata what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how. Ya, yang biasa dikenal dengan 5W, 1H. Ya, place, was, or where plus subject plus object complement. Ya, inilah bentuk pola kalimatnya ya. Contoh, where were you last night? Di mana kamu tadi malam? What was that? Apa itu? When was your turn? Ya, kapan giliranmu? Dijawab dengan 2 days ago. Ya, pada dasarnya kata tanya ini dikhususkan untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban penjelasan gitu ya. Berbeda dengan yes no question tadi gitu. Okay, and then bagaimana dengan kalimat verbal? Untuk kalimat verbal ya WH question plus did plus subject plus verb one plus object complement. Example, where did you go last night? Ya, jadi ini ada kata kerja ya, yaitu go. Ya, berarti ini menandakan dia kalimat verbal. Where did you go last night? Ya, jadi setelah did, subject plus verb one. Ingat, kita menggunakan verb one. Oke, kenapa? Karena yang dibentuk pas itu cuma auxiliary-nya did. What did she do yesterday? Apa yang dia lakukan kemarin? When did he take my book? Kapan dia mengambil bukuku? Oke, contoh dalam conversation, percakapan. Oke, Andi, ini percakapan antara Andi dan Dian ya. Excuse me, did you see my book? Dian menjawab, no, I didn't. Where did you put it? Andi menjawab, I put it on the table couple minutes ago. Dian bertanya, where was your bag? Andi menjawab, it was in the classroom. Were you in the library just now? Were you in the library just now? Ya, Dian bertanya. Yes, jawab Andi. I was in the library with Dewi. Let me ask her. Thank you. Dian menjawab, you are welcome. Oke, dari sini sudah bisa kita lihat bahwa percakapan ini menggunakan simple past tense. Seperti pada kalimat tanya, did you see my book? Ini adalah kalimat tanya verbal sentence untuk simple past ya. Lalu dijawab, no I didn't.
Where did, ya, kata tanya where diikuti dengan did, lalu kata kerja bentuk pertama put, oke, dan objek. I put it on the table. Jadi put yang ini adalah kata kerja bentuk kedua ya. Kemudian where was, ini menandakan bahwa dia past. It was in the classroom. Were you in the library just now? Jadi kata were dan just now ini menandakan past. I was. Oke, bisa dipahami? Of course. Okay, I think enough for today. Thank you very much for your attention and see you on the next meeting. Bye.